नमस्कार दर्शक बंधु जय जगन्नाथ मु तापस आज एक नुआ वीडियो रे आपण मानकु स्वागत जनाउछि। आपण माने समस्ते जानिथिबे जनवरी 24 अर्थात आज ठारू सबु राज्य रे प्रधानमंत्री आवास घर पाइबा पाई नूतन सर्वे प्रक्रिया आरंभ होबा पाई जाउछि। देखंतु प्रधानमंत्री आवास घर पाइबा पाई सरकार को तरफ आपण मान गोटे नूतन आप जारी करा जायछि। आवास प्लस आप आपण प्ले स्टोर जाई ए आप टी को डाउनलोड करी आपण सर्वे प्रक्रिया टी को निज मोबाइल माध्यम रे संपादन करि परिबे। आपण माने pmayg.nic.in एही वेबसाइट रे विजिट करी आप टी को आपण माने डाउनलोड करि पारुथले। वेबसाइट रे वर्तमान आपण माने देखिबा को पाइबे लेटेस्ट आप वर्जन फॉर आवास प्लस 2024 सर्वे। तो यही आप टी को आपण माने डाउनलोड करिवे निज मोबाइल ले डाउनलोड कला परे आपण सर्वे प्रक्रिया टी को निर्भुल भाबरे केमिति करिवे एहार संपूर्ण प्रक्रिया ए वीडियो माध्यम रे हमें आलोचना करिबा। ता सहित प्रधानमंत्री आवास घर पाइबा पई आपनको मनरे अनेक सारा डाउट रहिछि से डाउट गोडा को भी ए वीडियो माध्यम रे क्लियर करबी। जेमिति कि आपनकर एई आवास घर पाइबा पई गुरुत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट्स भाबे परिगणित होईछि आपनकर आधार कार्ड ता सहित आपनकर जॉब कार्ड यदि जने हिताधिकारी को पाखरे नाही एमिति से जॉब कार्ड टी को पाई परिबो। जॉब कार्ड टी परिवार रो जनकर अछि मुखियाक नाम रे आपण सेथिरे एड अछंती से क्षेत्र रे आपण माने प्रधानमंत्री आवास घर पाइबा पई योग्य हेबे कि नै एमिति सारा प्रश्न आपनक मन भीतर रहिछि। आउ किछि सब्सक्राइबर भाई माने कमेंट्स करिथिले जॉब कार्ड को नै जॉब कार्ड नूतन भाबे आमे केमिति आवेदन करिबा ता सहित जदि सदस्य नाही जॉब कार्ड रे हिताधिकारी को नाम बा जे आवेदन करिवो तांको नाम नाही तो केमिति आमे ऐड करि परिबो मोबाइल माध्यम रे करि परिबा कि कौनसी प्रक्रिया रही एड करिवार टिके सूचना दियंतु। ए सब प्रश्नर द्वंद्व गुडी को मु एई वीडियो माध्यम रे क्लियर करबी। वीडियो टी को आपण मूलरू शेष पर्यंत देखंतु बिना स्किप रे। ता सहित मु कहबी चैनल ले जदि आपण नुवा करी वीडियो टी को देखुचंती वीडियो को लाइक करी चैनल को सब्सक्राइब करी पाखरे थिबा बेल आइकन को क्लिक कर देबे। जेतेबेले आपण प्रधानमंत्री आवास घर पाइबा पई नूतन सर्वे प्रक्रिया टी को संपादन करिया पई जिवे सेतेबेले आपण को पई गुरुत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट्स रहिछि आधार कार्ड ता सहित जॉब कार्ड। जो हिताधिकारी प्रधानमंत्री आवास घर पाइबा पई आवेदन करिवे तांकर सदस्य जते जन रहिचंती तो तांकर आधार कार्ड भी रहिबो। आउ सेही व्यक्ति जतेबेले सर्वे प्रक्रिया संपादन करिवे सेही व्यक्ति सेठारे उपस्थित रहबा दरकार। तांको परिवार रो सदस्य भी सेठारे उपस्थित रहिबे तांकर आधार कार्ड सहित उपस्थित रहिबा दरकार। बहुत हिताधिकारी कमेंट थिला परिवार को जनक नाम रे जॉब कार्ड टी रहिछि महिला नाम रे जॉब कार्ड टी नाही काहे कि ना प्रधानमंत्री आवास घर पाइबा पई महिला हिताधिकारी ही आवेदन करि परिबे। देखो जो परिवार रे महिला नाती से क्षेत्र रे पुरुष आवेदन करि परिबे। तो आपण मानकु बेसी गुरुत्वपूर्ण दिया जायछि महिला मानक क्षेत्र रे। आपण मानकर प्रश्न रही परिवार जनक नाम रे जॉब कार्ड टी रहुची जाकी मुखियाक नाम रे तापरे आपण मानकर सदस्य हिसाब रे सेही जॉब कार्ड रे नाम गुडी को रहुची से क्षेत्र रे आपण माने कोन करिवे कोन नाही बहुत सारा कमेंट्स आस्तिला तो से विषय रे हमें आलोचना करिबा। देखंतु एई जॉब कार्ड टी जो आपण को स्क्रीन ले मु शो करैछि एही जॉब कार्ड टी परिवार रो मुखियाक नाम रे रही थाई पारे जेमिति कि आपनकर बापांग नाम रे थाई पारे परिवार जे भी मुखिया थांतु तांको नाम रे जॉब कार्ड थाउ सेथिरे किछि फरक पड़िबो नाही। जदि आपण एही जॉब कार्ड रे आपनकर नाम अछि ताहाले आपण माने सुनिश्चित प्रधानमंत्री आवास घर पाइबा पई आपण आवेदन करि परिबे सेथिरे किछि संदेह नाही। देखंतु एठी गुरुत्वपूर्ण कथा गुटे लक्ष्य करिवे जो महिला नाम रे आपण माने प्रधानमंत्री आवास घर पाइबा पई आवेदन करिवे सेही महिला नाम जेमिति एही जॉब कार्ड रे रहिबा दरकार। जदि एही जॉब कार्ड रे से महिला नाम नाही ताहाले आपण माने नूतन जॉब कार्ड पाइबा पई आवेदन करि परिबे। देखंतु मु आपन को जॉब कार्ड टी देखौची
ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ପ୍ରଥମ ପୃଷ୍ଠା ପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପୃଷ୍ଠାକୁ ଯିବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏହି ପୃଷ୍ଠାରେ ଆପଣ ମାନେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ ଜବ କାର୍ଡ ର ଯେ ମୁଖ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ନାମ ଏଠାରେ ଶୋ କରୁଛି। ଧର ମହାପାତ୍ର ରହିଛି ତାଙ୍କର ନାମ ରହିଛି ଏଠାରେ। ତାପରେ ଆପଣ ଏଠାରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ ତାଙ୍କର ବୟସ ରହିଛି। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠାରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପଞ୍ଜୀକରଣ ନମ୍ବର ରହିଛି। ତାପରେ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ନାମ। ତ ଜବ କାର୍ଡ ର ପଞ୍ଜୀକରଣ ନମ୍ବରଟି ଏଠାରେ ଆପଣ ମାନେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ ଯୋଉଟା କି 14325। ତ ଏମିତି ପଞ୍ଜୀକରଣ ରହିଛି ତାଙ୍କର ନମ୍ବର। ଏଠାରେ ଆପଣ ମାନେ ଦେଖୁଥିବେ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ନାମ। ତ ଏହି ଜବ କାର୍ଡ ରେ ତାଙ୍କ ପରିବାରର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ନାମ ଯେମିତି ଏଠାରେ ମେନସନ ରହିଥିବା ଦରକାର। ପରିବାରର ମୁଖ୍ୟ ବା ତାଙ୍କ ନାମରେ ଜବ କାର୍ଡଟି ରହିଛି ତାଙ୍କର ସିରିୟଲ ନମ୍ବର 1 ଆସିବ। ତାପରେ 2 ଆସିବ ଯେ ପରିବାରର ତାଙ୍କ ପୁଅ, 2 ଆସିବ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ, 3 ଆସିବ ଏମିତି ସଦସ୍ୟଙ୍କ ନାମ ସେଠାରେ ମେନସନ ଥିବା ଦରକାର। ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଜବ କାର୍ଡ ଗୋଟେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା। ତ ପରିବାରର ମୁଖ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ବାପାଙ୍କ ନାମରେ ଥାଇପାରୁ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ନାମରେ ଥାଉ, କିନ୍ତୁ ପରିବାରର ଯିଏ ମୁଖ୍ୟ ଯାହା ନାମରେ ଆପଣ ମାନେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଘର ପାଇବା ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିବେ ତାଙ୍କ ନାମ ଯେମିତି ଏହି ଜବ କାର୍ଡ ରେ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ଲିଷ୍ଟରେ ଯେମିତି ରହିଥିବା ଦରକାର। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଘର ପାଇବା ପାଇଁ ଯୋଉ ହିତାଧିକାରୀ ନାମରେ ଆପଣ ମାନେ ଆବେଦନ କରିବେ ତାଙ୍କର ନାମ ଜବ କାର୍ଡ ରେ ନାହିଁ। ତ ଆପଣ ମାନେ କଣ କରିବେ ନା ନୂଆ ଜବ କାର୍ଡ କରିବେ ବୋଲି ଆପଣ ମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି। ତ ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ବିଳମ୍ବ ପ୍ରକ୍ରିୟା ହବ। ତ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ କଥା ମୁଁ କହିବି, ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଯୋଉ ଜବ କାର୍ଡଟି ରହିଛି ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରର ଯୋଉ ମୁଖିଆଙ୍କ ନାମରେ ରହିଛି ବାପାଙ୍କ ନାମରେ ଥାଉ, ସେଇ ଜବ କାର୍ଡ ରେ ଯାହାଙ୍କ ନାମରେ ଆପଣ ମାନେ ଆବେଦନ କରିବେ ତ ସେଇ ସଦସ୍ୟ ଲିଷ୍ଟରେ ଆପଣ ମାନେ ତାଙ୍କର ନାମଟିକୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିଦେବା ଦରକାର, ଯାହା ଫଳରେ ଆପଣ ମାନେ ଆଉ ନୂତନ ଜବ କାର୍ଡଟିକୁ ଆବେଦନ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡିବ ନାହିଁ। ତ ସଦସ୍ୟ କେମିତି ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବେ ଏଇ ଜବ କାର୍ଡ ରେ? ତ ଯାହା ନାଁରେ ଆପଣ ଆବେଦନ କରିବେ ତାଙ୍କ ନାମରେ ଜବ କାର୍ଡ ନାହିଁ ବା ଜବ କାର୍ଡ ଆପଣଙ୍କର ପୂର୍ବରୁ ଅଛି ସେହିକାରୀ ଆବେଦନ କରିବେ ତ ତାଙ୍କ ନାମ ଏହି ଜବ କାର୍ଡ ରେ କେମିତି ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବେ? ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିଥିବେ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଜିଆରଏସ୍ ଅଛନ୍ତି। ସେଇ ଜିଆରଏସ୍ କୁ ଯାଇ ଆପଣ ମାନେ ଭେଟିବେ। এই জব কার্ড রিলেটেড যেତିକି ସବୁ କାମ ରହୁଛି ନା ପଞ୍ଚାୟତର ଜିଆରଏସ୍ ହିଁ କରିବେ। ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଗ୍ରାମ ରୋଜଗାର ସେବକ ରହିଛନ୍ତି, ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ଯାଇ ଭେଟିବେ। ତାଙ୍କର କାମ ହଉଛି ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରର ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସେଇ ଜବ କାର୍ଡରେ ଏଡ୍ କରିବେ। କିନ୍ତୁ ଏହି ଜବ କାର୍ଡରେ ଆପଣ ମାନେ ସଦସ୍ୟ ଭାବରେ ଏଡ୍ ହେବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଫର୍ମ ରହିଛି। ସେ ଫର୍ମଟାକୁ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ସ୍କ୍ରିନରେ ଦେଖଉଛି, ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ କେମିତି ଫର୍ମଟି ରହିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଫର୍ମରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଓଡ଼ିଶା ଗ୍ରାମ୍ୟ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କର୍ମ ନିଯୁକ୍ତି ଯୋଜନା ପଞ୍ଜୀକରଣ ନିମନ୍ତେ ଦରଖାସ୍ତ। ଏହି ଫର୍ମରେ ଆପଣଙ୍କର ଜିଲ୍ଲା ନାମ, ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି, ପଞ୍ଚାୟତ, ଗ୍ରାମ, ପରିବାରର ପଞ୍ଜୀକରଣ ନମ୍ବର, ତ ଜବ କାର୍ଡରେ ଯୋଉ ନମ୍ବରଟା ରହିଛି ଆପଣ ଏହି ବକ୍ସରେ ଦେବେ। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ ଏପଟେ କୋଡ ରହିଛି। ତ ଆପଣଙ୍କ ଜବ କାର୍ଡରେ ସବୁ କୋଡ କଣ ରହିଛି ଆପଣ ଦେଖି ଏଠାରେ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିଦେବେ। ଦରଖାସ୍ତର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥ୍ୟ ପୂରଣ କରିସାରିଲା ପରେ ସର୍ବଶେଷରେ ଜବ କାର୍ଡ ଯାହା ନାମରେ ରହିଛି ତାଙ୍କର ଦରଖାସ୍ତ ନେଇଯିବେ। ଯୋଉ ସଦସ୍ୟକୁ ଏଡ୍ କରିବେ ତାଙ୍କର ଡକୁମେଣ୍ଟସ ଆଧାର କାର୍ଡ ଜେରେକ୍ସ ତା ସହିତ ଭୋଟର ଆଇ କାର୍ଡ ଜେରେକ୍ସ ଏହାକୁ ଆଟାଚମେଣ୍ଟ କରି ପଞ୍ଚାୟତର ଜିଆରଏସ୍ଙ୍କ ନିକଟରେ ଦାଖଲ କରିଦେବେ।